ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی تلاوت میں 18واں پارہ قد افلح المؤمنون، جس میں سورہ مومنون کی 118 آیتیں، سورہ نور کی 60 پر 4 آیتیں، سورہ فرقان کی 20 آیتیں، مکمل 202 آیتوں کی تلاوت ہوئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آج کی تلاوت کو اور اس کے سننے کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ابتدائی آیتوں میں یہ بتایا گیا جنت الفردوس سب سے اونچی جنت ہے۔ اس جنت میں جانے کے لیے کیا اعمال کی ضرورت ہے؟ پہلا عمل ایمان مکمل ہونا، دوسرا عمل نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع ہونا۔ خشوع اور خضوع سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا ڈر، خوف، نماز کے اندر سکون، اطمینان ہونا۔ تیسرا عمل یہ بتایا گیا دنیاوی بیکار باتوں سے، کاموں سے دور رہنا۔ چوتھا عمل یہ بتایا گیا زکوٰۃ کے پابند ہونا۔ پانچواں عمل یہ بتایا گیا کہ پاک دامن ہونا، بے حیائی بدکاری کے اندر ملوث نہیں ہونا۔ جائز طریقہ بتایا گیا شادی یا لونڈی کے ذریعے اپنے خواہشات کو پورا کرنا۔ چھٹا عمل بتایا گیا امانت میں خیانت نہیں کرنا۔ ساتواں عمل یہ بتایا گیا وعدہ پورا کرنا۔ اور آخری عمل اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نمازوں کی پابندی کرنا۔ اگر یہ تمام اعمال موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ چونکہ جنت الفردوس سب سے اونچی جنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب بھی تم اللہ سے دعا کرو جنت الفردوس مانگو۔ اونچی جنت میں جانے کے لیے یہ تمام اعمال درکار ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا ذکر کیا تو بتاتے ہیں کہ ہم نے انسان کو، آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، ایسی مٹی جس کے اندر بجنے والی آواز ہوتی ہے اور اس کے اندر سڑاپن، بدبودار کی کیفیت تھی۔ ایسی مٹی سے ہم نے آدم کو پیدا کیا۔ پھر پانی کے خطرے سے، پانی کا خطرہ ماں کے پیٹ کے اندر 40 دن رہتا ہے۔ 40 دن کے بعد یہی پانی کا خطرہ جمع ہوا خون ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد 40 دن گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ 120 دن کے بعد اس کا ڈھانچہ تیار ہوتا ہے، اس کے اندر ہڈیاں ہوتی ہیں۔ اللہ کا فرشتہ آتا ہے، روح پھونکتا ہے، اس کی عمر، اس کی روزی، اس کا عمل دنیا میں اچھا ہوگا برا ہوگا۔ ہڈیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ چمڑے کو شکل دیتے ہیں۔ یہ تمام مراحل گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ برکت ہے پیدائش میں، اس کا کوئی اچھا نظام جو ہے برقرار ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے مقدار میں، یہی زمین پر نازل ہوتا ہے۔ زمین سے پودے، نباتات، خاص کر کھجور، انگور کے باغات ہوتے ہیں۔ یہ تمہارے لیے کھانے کے لیے استعمال کی چیزیں ہیں۔
اور جو پانی ٹھہرا ہوا ہوتا ہے پینے کے لیے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اسے کھڑے ہوئے پانی کو بہانے کی ہمارے اندر طاقت ہے۔ جو پانی ٹھہرا ہوا ہے اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، یہ بتایا جب اللہ نے ان سے کہا کہ کشتی کو بناؤ، انہوں نے کشتی تعمیر کی۔ کشتی کے اندر کائنات کا ایک ایک جوڑا سارے مومن داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کشتی میں سوار ہو کر یہ کہو اللہ کے نام سے اس کا چلنا ہے، اس کا رکنا ہے۔ پھر اللہ نے ان کو دعا سکھائی، کشتی جب چلنے لگے تم کہو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو ظالم قوم سے نجات دلائی۔ اور یہ بھی اللہ نے کہا کشتی چل رہی ہے، اس کے ٹھہرنے کا وقت بھی ہے، اللہ سے دعا کرو انزلنی خیرا منزلا، اے اللہ تو اتارنے والا ہے، تو بہتر جگہ ہمیں اتار۔ سواری پر سوار ہونا اللہ کا نام لے کر، یہ بھی دعا کرنا ہے اللہ جہاں ہم پہنچنا ہے صحیح سالم پہنچا۔ جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو کوئی آدمی نہ آگے بڑھ سکتا ہے نہ کہیں اور آگے جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا اس دنیا میں جتنے اللہ کے پیغمبر آئے اللہ نے انہیں کہا کہ حلال کھاؤ، نیک عمل کرو، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ سارے پیغمبر حلال کے پابند تھے، نیک عمل کرنے کے پابند تھے۔ اسی بات کو اللہ نے ہمیں بھی حکم دیا کہ ہم حلال کے پابند ہونا، نیک عمل کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک آدمی مسافر ہے، راستہ طے کر رہا ہے، اس کے سر کے بال پراگندہ ہے، اس کے کپڑے پر غبار آلود ہے، راستے میں مصیبتوں سے پریشان ہو کر اللہ سے دعا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کی سواری حرام کی، اس کے پیٹ میں جو غذا گئی حرام کی، کہاں اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کا ذکر کیا، اللہ کے راستے میں دیتے ہیں انہیں ڈر خوف ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا یہ ڈرنے والے کون ہیں؟ چوری کرنے والے ہیں، زنا کرنے والے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ان کے دل میں یہ خوف ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک ہمارا عمل قبول ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر یہ چیز ہے ان کا ہر عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہمیشہ شیطان سے پناہ مانگنا ہے۔ شیطان ہمارے قریب آتا ہے، ہمیں وسوسوں کے اندر حملہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی اللہم انی اعوذ بک من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن همزات الشیاطین ان یحضرون۔ اے اللہ تیرے غضب سے اور تیرے عذاب سے، بندوں کی برائی سے، شیطان کے حملے سے، شیطان کا میرے قریب آنا، ان تمام چیزوں سے میں تجھے پناہ مانگتا ہوں۔ یعنی اللہ کی حفاظت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حفاظت کے یہ تمام راستے سکھائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا جب قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا، سور پھونکنے کے بعد نہ رشتہ داری ہوگی نہ خاندان کا کوئی تصور ہوگا، دو ہی بات ہوں گے، جس کا عمل بھاری وہ کامیاب، جس کا عمل ہلکا ناکام۔ یہی دو چیز سور پھونکنے کے بعد نظر آئیں گے، کسی کا خاندان، کسی کی رشتہ داری، نہ کوئی آپس میں ایک دوسرے سے بات کریں گے۔
सूरत के आखिर में अल्लाह ताला ने जहन्नम वालों का जिक्र किया, जहन्नम में दाखिल होंगे, जलते होंगे, वो पुकारेंगे, अल्लाह ताला उनसे कहेंगे इसी के अंदर जलील रुसवा होकर रहो, वला तुकल्लिमून, तुम मुझसे बात ना करो। ये कितनी शर्मिंदगी की बात है, अल्लाह ताला किसी से कह दे तुम मुझसे बात ना करो, इससे बुरा क्या फैसला हो सकता है। इसके बाद वाली सूरत सूरह नूर है। इस सूरत के अंदर अहकामात हुदूद बयान किए गए। पहला हद ये बयान किया गया अगर कोई जिना करता है उसकी सज़ा क्या है। अगर शादीशुदा है मर्द औरत दोनों को पत्थरों से मार कर ख़त्म कर दिया जाएगा। गैर शादीशुदा है उनको 100 कोड़े मारे जाएंगे, 1 साल के लिए गांव से बाहर कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला कहते हैं ये सज़ा देने के लिए लोगों की जमात होना चाहिए ताकि लोगों को इबरत हासिल हो, जिना करने का ये अंजाम है, ये सज़ा है। फिर अल्लाह ताला कहते हैं अगर कोई पाक दामन औरत पर इल्ज़ाम लगाता है, 4 गवाह नहीं पेश करता, उसे 80 कोड़े लोगों के सामने मारे जाएंगे और उसकी गवाही कभी भी कबूल नहीं की जाएगी। अगर वो तौबा करता है, इस्लाह कर लेता है, अल्लाह माफ़ करने वाला है। उसके बाद अल्लाह ताला ने लिआन का हुक्म बयान किया। लिआन के माने लानत के हैं। अगर शौहर बीवी को किसी और से बुराई करते हुए देखा, उसके पास उसके अलावा कोई और गवाह नहीं है, अगर कोई किसी औरत पर जिना का इल्ज़ाम लगाता है 4 गवाह होना चाहिए। यहाँ क्या है, सिर्फ शौहर गवाह है और 3 गवाह नहीं है। ऐसी सूरत में यह फैसला काजी के पास जाएगा। काजी दोनों को सामने खड़ाएगा, पहले शौहर से 4 मरतबा कसम लेगा। शौहर ये कहेगा मैंने जो कुछ देखा वो सही है, 4 मरतबा कसम खाएगा। 5वीं बार ये कहेगा अगर मैं झूठा हूं मुझ पर अल्लाह की लानत। इधर बीवी 4 मरतबा कसम खाएगी मेरा शौहर जो कह रहा है वो झूठा है। 5वीं बार ये कहेगी अगर वो सच्चा हो मुझ पर अल्लाह की गज़ब हो। तो दोनों को 5 मरतबा कसम खाने के बाद हमेशा के लिए जुदा कर दिया जाए। फिर अल्लाह ताला ने वाक़या इफ़्क हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर जो बहतान लगाया गया तफसील के साथ 2 रुकू के अंदर बयान किया गया। वाक़या ये है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी जब भी किसी ग़ज़वे में जाते बीवियों के दरमियान खुरा अंदाजी करते, चीटी डालते, जिसका नाम आता वो आपके साथ होती। तो ग़ज़वे बनी मुस्तलिक़ में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम आया, वो आपके साथ रही। जब वापस हो रहे थे, रात का वक्त था, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हाजत के लिए गई। जब आई उन्होंने अपने हार को गुम पाया, तलाश करने के लिए दोबारा वापस गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर को रवाना होने का हुक्म दिया। लश्कर वालों ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के टेंट के पास उनका हौदज यानी ऊँटनी पर सवारी का जो इंतज़ाम होता उनके टेंट के सामने रख दिया, जबकि उन लोगों को मालूम नहीं हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा टेंट के अंदर नहीं है। थोड़ी देर के बाद उन्होंने ये ख्याल कर लिया कि इसके अंदर सवार हो गई, ऊँट पर रख दिया, आगे चल दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी जहाँ भी आप
पड़ाव करने के बाद निकलते किसी आदमी को छोड़ के जाते ताकि कोई चीज़ गिरी हो, कोई चीज़ छूट गई हो, वो लेकर बाद में आए। तो हज़रत सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को छोड़ के गए। हज़रत सफ़वान बयान फरमाते हैं, सुबह सवेरे मैं मैदान का जायज़ा लेते हुए एक जगह गया कि खातून ओढ़ी हुई थी। जैसे ही मैं उनके करीब गया मुझे मालूम हो गया उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उन्होंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आंखें खुल जाती हैं। उन्होंने अपनी सवारी आपके सामने पेश की, सवार हो गई, सवारी को लेकर मदीने के करीब आ गए। इधर मुनाफिकीन ने इसके बारे में गलत अफवाह फैला दी। खासकर अब्दुल्लाह बिन उबय मुनाफिकों का सरदार इसके अंदर सबसे आगे था। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए। 1 महीने तक आप परेशानी तकलीफ में थे। 1 महीने के बाद अल्लाह ताला ने उनकी बारात में आयतें नाजिल फरमाई। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को नसीहत की, जब तुमने ये वाक़या सुना तुमने अपने ज़ुबान से ये क्यों नहीं कहा ये सरासर बहतान है, झूठ है। दूसरी नसीहत अल्लाह ताला ये करते हैं, जब उन लोगों ने ये वाक़या तुम्हारे सामने सुनाया तुम्हें चाहिए था कि 4 गवाह पेश करने का मुतालबा करना था, तुम लोगों ने क्यों नहीं किया। तीसरी नसीहत अल्लाह ताला ने ये कही, नबी का घराना है, पाक व साफ है, हमें नबी के घराने पर उंगली उठाने की, बात करने की हमें गुंजाइश नहीं, तुम लोगों ने ऐसा क्यों नहीं कहा। फिर अल्लाह ताला नसीहत करते हैं, जो हो गया, आइंदा ऐसा काम नहीं करना चाहिए। इसी वाक़े के अंदर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रिश्ते के भाई हज़रत मिस्ताह शामिल हो गए। बारात के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मालूम हुआ कि मेरा भाई मेरी बेटी के इल्ज़ाम में बराबर का शरीक है, क्योंकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनका ख्याल करते थे, उनका माहाना राशन इनके ज़िम्मे था। जब मालूम हुआ उन्होंने कहा कि आइंदा मैं उन्हें कुछ नहीं दूंगा। तो अल्लाह ताला ने कहा, जिनको अल्लाह ताला ने दौलत दी, फजीलत से नवाजा है, उनको ये जायज़ नहीं रिश्तों को ना देने पर कसम ना खाएं। अल्लाह ताला हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहते हैं, तुम्हारा मुकाम ऊंचा है, ये छोटी हरकत तुम्हारे मुकाम के लिए शायन शान नहीं है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मैं आइंदा जो मैं हज़रत मिस्ताह को दिया करता हूँ डबल दूंगा। उसके बाद अल्लाह ताला ने घरों के आदाब बताए। अगर कोई घर में किसी के घर जाता है, पहले इजाज़त तलब करना, सलाम करना, उसके बाद दाखिल होना। अगर घर के अंदर से आवाज़ आती है चले जाओ, अल्लाह ताला कहते हैं फर्जिओ, वापस चले जाओ, तुम्हारा जाना बेहतर है। सवाल नहीं करना चाहिए, मेरा जिगरी दोस्त है, मेरा रिश्तेदार है, मुझे जाने के लिए क्यों कहता है। अल्लाह ताला कहते हैं जब आवाज़ आती है चले जाओ, जाओ, तुम्हारा बेहतर है। उसके बाद अल्लाह ताला ने यह बताया औरतों का किन लोगों से पर्दा नहीं है। तफसील के साथ अल्लाह ताला बयान करते हैं। पहले नंबर पर उसका शौहर है, शौहर के सामने पर्दा नहीं, ज़ेब व ज़ीनत उसके सामने जायज़ है। दूसरे नंबर पर बाप, तीसरे नंबर पर ससुर जिसे ससुरा कहते हैं, चौथे नंबर पर बच्चे, पाँचवें नंबर पर माइंदरे बच्चे, छठे नंबर पर भाई, सातवें नंबर पर भांजा, भांजे से पर्दा नहीं,
8वें नंबर पर भतीजा, भाई का बच्चा। 9वें नंबर पर यह बताया गया घर के अंदर लौंडियाँ हैं, उनसे पर्दा नहीं। 10वें नंबर पर औरतों से पर्दा नहीं। 11वें नंबर पर बताया गया ऐसे मर्द जिनकी अक्ल छोटी होती है, तरक्की नहीं होती है, उनके अंदर अच्छाई और बुराई की तमीज़ नहीं, इन मर्दों से पर्दा नहीं है। और आखिरी बात बताई गई ऐसे बच्चे जो औरतों के राज की बातें नहीं जानते, इनसे पर्दा नहीं। तो अल्लाह ताला कहते हैं औरत सरासर पर्दे की चीज़ है। जब बाहर निकले सर से लेकर पैर तक पर्दा, पैरों में आहट भी नहीं आना चाहिए। उनके कदम आगे बढ़ते हैं पैर से, उसके अंदर जो जीनत है उसकी आवाज़ भी नहीं आना चाहिए। और अल्लाह ताला कहते हैं बाहर निकले पूरे पर्दे के साथ, पर्दा ऐसा हो सीधा सादा हो, रंगीन पर्दा ना हो। ज़माने जाहिलियत के अंदर वही औरत शरीफ कहलाती थी जो सारे पर्दे के साथ बाहर निकलती थी। इस्लाम ने इसी को बरकरार रखा। फिर अल्लाह ताला कहते हैं अगर किसी घर के अंदर अलग अलग किसी के कमरे हैं तो अल्लाह ताला कहते हैं कमरों में दाखिल होने से पहले इजाज़त लेना है, चाहे बच्चे हों, बालिग हो या नाबालिग हो या नौकर चाकर हो। तो अल्लाह ताला कहते हैं दूसरों के कमरों में जाने से पहले इजाज़त लेना है। 3 औकात बताए हैं, इसके अंदर इजाज़त ज़रूरी है। पहला वक्त फजर से पहले का वक्त, दूसरा वक्त ज़ोहर के बाद का वक्त, और तीसरा वक्त इशा के बाद का वक्त। ये तमाम क्या है, इजाज़त के औकात हैं। इसके अलावा जब चाहे जिस वक्त चाहे आपस में घुल मिल के रह सकते हैं। फिर अल्लाह ताला ने यह बताया अल्लाह के नेक बंदे ऐसे होते हैं जब वो तिजारत में होते हैं, जैसे ही नमाज का वक्त होता है या साल में ज़कात निकालने का वक्त होता है, उसके अंदर गफलत नहीं बरतते। तिजारत अपनी जगह, जैसे ही नमाज का वक्त हो गया नमाज के पाबंद होते हैं, जैसे ही साल गुजर गया फ़ौरन ज़कात निकालने के पाबंद होते हैं। उसके बाद अल्लाह ताला ने यह बयान किया घरों में दाखिल होते हैं अल्लाह का जो मुबारक तोहफ़ा है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहना चाहिए। तहियतम मिन इंदिल्लाहि मुबारकतन तय्यबा, ये क्या है, अल्लाह का पाकीज़ा तोहफ़ा है, बरकत वाला तोहफ़ा है, इससे बरकत होती है। इसके अलावा कोई और तोहफे के तौर पर घर वालों को नहीं दिया जा सकता। इसके बाद वाली सूरत सूरह फुरक़ान है। फुरक़ान कुरान का नाम है। फुरक़ान के माने क्या है, हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़। कुरान बताता है सही क्या है, गलत क्या है, सही अक़ीदा क्या है, गलत अक़ीदा क्या है, सारी तफसीलात कुरान मजीद के अंदर है। अल्लाह ताला कहते हमने फुरक़ान को नाजिल किया अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और ये कुरान क्या है, दुनिया वालों के लिए एक डरावा है। उतारने वाला कौन है, वो अकेला है, उसका कोई लड़का नहीं, उसकी सल्तनत में कोई शरीक नहीं है, कायनात की हर चीज़ को पैदा करने वाला वही। उसके बाद अल्लाह ताला जहन्नम वालों का जिक्र करते हैं। जहन्नम वालों को एक साथ बेड़ियों में जकड़ कर जहन्नम की तंग जगह में दाखिल किया जाएगा। वो दाखिल होते हुए मौत को पुकारेंगे। दुनिया में आदमी मुसीबत से घबरा कर मौत की तमन्ना करता है, मर जाता है, यह ख्याल करके मरने के बाद मैं आज़ाद हो जाऊंगा। यही रवीश जहन्नम वाले तंग जगह में दाखिल होते हुए मौत की तमन्ना करेंगे, मौत को बुलाएंगे। उनसे कहा जाएगा आज एक मौत नहीं बल्कि मौतों को तुम पुकारो, मौत आने वाली नहीं है, इसके अंदर हमेशा जिंदा रहना है,
عذاب کے اندر تمہیں جلتا رہنا ہے۔ پارے کے آخر میں یہ بتایا گیا اس دنیا میں جتنے اللہ کے پیغمبر آئے وہ سارے انسان تھے، کھانے پینے والے تھے، بازاروں میں تجارت کرنے والے تھے، کیونکہ انسان کی رہبری کرنے والا ہے۔ جو انسان میں شریف ہوتا ہے وہی پیغمبر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شریف آدمی کو قوم کا جو اعلیٰ خاندان کا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نبی بناتے ہیں، کیونکہ وہی لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اگر آج کی تلاوت کے اندر یہ چند اہم آیتوں کا خلاصہ پیش کیا گیا، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن پڑھنے سمجھنے، اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اس کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔